Biljka čuvarkuća se uzgaja kao ukrasna biljka. Veoma je zastupljena u dvorištima, na terasama, pa čak raste i na krovovima kuća. Mnogima je omiljena zato što lepo izgleda, otporna je i ne traži posebnu pažnju. Vrlo lako se razmnožava. Listovi čuvarkuće su jestivi i imaju lekovita svojstva. List čuvarkuće se otkine sa biljke i sme da se pojede, samo ga prethodno operite. Ima blago kiselkast ukus. Da ne bi bilo zabune, daćemo latinski naziv čuvarkuće. Najčešće je porede sa aloe verom jer ima slična svojstva, samo je čuvarkuća još blaža. Inače se koristi s polja i iznutra, jer sveži listovi i sok čuvarkuće deluju s polja na razne kožne probleme, ali su također efikasni i kada se jedu. Brojni travari preporučuju da se ujutro pre doručka i kafe pojede list čuvarkuće. Naši ljudi su navikli da piju kafu ujutro, pa čak i na prazan stomak, što je jako pogrešno. List čuvarkuće je dobro pojesti natašte, pošto ima blagotvoran učinak na želudac. Dobro sažvačite list. On dezinfikuje, oblaže želudac i regeneriše organe za varenje. Bori se protiv gastritisa, čira na želucu i dvanestopalačnom crevu. Sastojci iz čuvarkuće deluju protiv infekcija, a smatra se da pomažu i protiv helikobakterije. List čuvarkuće pomaže ženama sa policističnim jajnicima kada se jede. Sadrži vitamine A i C, zatim jabučnu kiselinu i mravlju kiselinu. Da li ste nekada jeli list čuvarkuće i kakva su vaša iskustva? Iz koje zemlje gledate? Ako vam se ipak ne sviđa da jedete sveže ubrane listove čuvarkuće, možete od njih napraviti neke ukusne preparate. Najčešći kućni preparat od čuvarkuće pravi se sa medom. U narodnoj medicini ova mešavina ima brojne primjene. Koristi se za jačanje imuniteta, protiv hemoroida, za regulisanje rada štitne žlezde, protiv cisti i polipa u organizmu, za zdravlje organa za varenje i za detoksikaciju organizma. Da bi pripremili ovaj preparat potrebno vam je 300 grama listova čuvarkuće, 700 grama meda i 1 limun. Listovi čuvarkuće i limun se samelju u blenderu. Potom se procedi i doda med. Sve se dobro izmeša i čuva se u tegli u frižideru. Svako jutro se uzima 1 kašika preparata na prazan stomak. Sok čuvarkuće se koristi kod upale i začepljenja uha, tako što se jednostavno nakapa u uho. Kod nas je to narodni lek. Razlaže nagomilanu masnoću iz ušnog kanala. Sadrži sastojke koji deluju antiseptično i bore se protiv bakterija koje izazivaju upalu uha. Ali treba biti oprezan kada je u pitanju samo lečenje, jer može da ne deluje efikasno na vaš problem sa uhom. Deo stručnjaka smatra da je čuvarkuća efikasan lek za upalu uha, a drugi deo opovrgava efikasnost. Na kraju treba dati napomenu. Da bi koristili čuvarkuću za jelo ili u svrhu lečenja, potrebno je da ona raste u čistoj sredini. U gradu je zagađen vazduh zbog saobraćaja i industrije, pa je moguće da ove biljke nisu pogodne, već mogu poslužiti samo kao ukras.
Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.